जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सदर मुमलिकत ने पंजाब और केपीके में इंतखाबात की तारीख दे दी है। जैसे कि आपको मालूम है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असेंबलियां टूट चुकी हैं, लेकिन इंतखाबात की तारीख नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन कुछ और कह रहा है, गवर्नर साहब कुछ और कह रहे हैं। अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने डेट दे दी है कि 9 अप्रैल को पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होंगे। और ये जो उन्होंने तारीख दी है, ये इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत, उस कानून के तहत तमाम तर जो भी कानूनी तकाजे हैं उनको पूरा करके उनका ये कहना है कि वो तारीख दी गई है। अब इसके ऊपर एक नई बहस छिड़ जाएगी, लेकिन वो जो इंतखाबात को डिले करने की कोशिश की जा रही थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा रखना डाल दिया है सदर मुमलिकत ने। अगर आप देखें कि हालिया अरसे में जब ये असेंबली टूटी है, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब जनाब अपनी सियासत में नाकाम हो गए, उनको इंतखाब की डेट नहीं मिली। लेकिन जब आइन के अंदर लिखा हुआ है, कानून के अंदर लिखा हुआ है कि असेंबली टूटेगी और 90 दिन के अंदर आपने इंतखाबात करवाने, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब आज जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। आज उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश भी होना है। उसकी क्या तफसीलात है वो भी मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूं। लेकिन इलेक्शंस के हवाले से हमने देखा कि जो गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान जो सूरत हाल रही, वो अनप्रेसिडेंटेड है। कि गवर्नर साहब कहते हैं कि जनाब मैंने तो असेंबली तोड़ी नहीं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो डेट नहीं दे सकता। इलेक्शन कमिश्नर ये कहते हैं कि जनाब जब तक गवर्नर साहब नहीं देंगे हम कुछ नहीं कर सकते। फिर इलेक्शन एक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है कि सदर मुमलिकत भी दे सकते हैं, तो अब उन्होंने दे दी है। और हुकूमत ये कहती है कि जनाब जिस टाइम भी इलेक्शन की डेट आएगी तो हम तो लड़ लेंगे, हम तो इलेक्शन से नहीं भाग रहे, हम तो इलेक्शन चाहते हैं। अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने ये डेट दे दी है, और अब आप देखेंगे कि किस तरीके से हुकूमत की जो तमाम तर तवज्जो है ना, वो अदालत से हट के अब एकदम से आरिफ अलवी साहब के ऊपर हो जाएगी। वो कहेंगे जनाब इन्होंने आइन तोड़ दिया, इन्होंने कानून तोड़ दिया, ये इमरान खान के सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं। क्या जो आपके गवर्नर कर रहे हैं वो जायज है? क्या वो आइन और कानून के मुताबिक है? क्या आइन और कानून में लिखा हुआ नहीं है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने, आप क्यों नहीं करवा रहे? दूसरी, जब अदालत ने कह दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि जी 90 दिन के अंदर आप इलेक्शंस करवाएं, तो इन्होंने जिस किस्म की बातें की और यहां तक कह दिया कि जनाब वो तो दामाद कोर्ट है। मतलब कि दामाद कोई तो नहीं चलाता ना। अगर किसी मोअज़्ज़िज़ जज का कोई दामाद है तो दामादों की कितनी चलती है, ये तो नून लीग वालों से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कोई जानता है। पर एनीवे, अब अदलिया के ऊपर हमले हुए, अदलिया को टारगेट किया गया, जस्टिस जो मुज़ाहिर नकवी साहब को टारगेट किया गया, और एक बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव बनाया गया कि जी परवेज इलाही साहब की उनसे कोई बात हुई या वो उनसे मिलने गए। उसकी तफसील भी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं कि वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे जिस वक्त परवेज इलाही साहब वजीर आला थे। उनकी गाड़ी सिक्योरिटी की वजह से शीशे काले थे, पुलिस ने उनको रोका, वार्डन ने उनको रोका, वहां पे शायद कोई बदतमीजी वगैरह हुई। उसके ऊपर फिर वहां पे इंतजामिया उनसे बाद में माजरत करने गई, उन्होंने भी कोई नोटिस वगैरह नहीं लिया, और परवेज इलाही साहब भी कह रहे हैं कि जनाब मैं खुद आऊंगा वहां पे माजरत करूंगा। तो उसको इन्होंने कहा कि देखें जनाब क्या कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको बुनियाद बना के मकसद जो है अदलिया को कंट्रोवर्शियल करना है, मकसद किसी और इदारे को कंट्रोवर्शियल करना है, और बुनियादी और जो मेन मकसद हासिल करना है वो क्या है कि इलेक्शंस ना हो। तो अब जो आप ये कहते हैं कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं और हम तो जनाब जीतेंगे, हमारे पास 70% मैंडेट है और हम तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, हम मैदान में हैं, वो घर में छुपा बैठा है। तो अब तो डेट भी आ गई है 9 अप्रैल की, 9 अप्रैल की डेट आ गई है। अब आप देखते हैं कि आप मैदान में आते हैं या भागते हैं। पर अगर आप देखिएगा कि कैसे जो है ये कहेंगे कि जनाब ये इलेक्शंस जो है वो पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है। आज तक दुनिया में जमहूरियत में कहीं आपने ये देखा कि जमहूरी पार्टियां हों और वो इंतखाबात से भाग रही हों, और दावा भी ये हो कि हम अवाम में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, हमारी तो मतलब 70% हमारे पास मैंडेट है, हम ये हैं वो हैं, दूसरे ने मुल्क तबाह कर दिया तो और उसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, वो अवाम में नहीं जा सकता। अगर ये सारी बातें सही हैं तो आप इलेक्शन में चले जाएं। अब तो सदर मुमलिकत ने अपने पैरों के ऊपर कुलाड़ी मार ली आपके बकौल, इसलिए कि वो तो पॉपुलर नहीं है, उनको तो वोट नहीं मिलना, उनको तो सहूलतकारी अब हासिल नहीं है। आप कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी ए पॉलिटिकल हो गई है, वो एस्टेब्लिशमेंट पे बैठ के आना चाहता है कंधों पे। तो भाई एस्टेब्लिशमेंट के कंधे तो अब तो उनसे छिन गए आपके मुताबिक। और अब जो है आप कह रहे हैं कि जी अदलिया, तो अदलिया ने तो कोई वोट नहीं दे सकती, अदलिया तो वहां पे पोलिंग स्टेशन पे नहीं खड़ी होती है। तो अब इलेक्शंस की डेट आ गई है, आप करवाएं जिस मर्जी की निगरानी में करवाने हैं, साफ और शफाफ इलेक्शंस, और इमरान खान को शिकस्त दे दें। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, खान साहब को बार बार अदालत ने कहा
کہ آپ نے پیش ہونا ہے. وہ سیکورٹی کے حوالے سے ان کے تحفظات تھے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو کہا تھا کہ خان صاحب کے قریبی ساتھیوں سے آج صبح میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ حملہ ہو سکتا ہے. اب وہ جا رہے ہیں, ساتھ ان کے کارکن وغیرہ بھی جا رہے ہیں. یہ وہی عدالت ہے جہاں پہ اسٹامپ پیپر دے کے میاں صاحب کو باہر بھجوایا گیا تھا. ابھی تک وہ تو واپس نہیں آئے. لیکن میں جس طرح ہمیشہ کہتا ہوں کہ عدالتوں کے اندر کبھی کچھ فیصلے ایسے آتے ہیں جس میں ایک فریق کو ریلیف ملتا ہے, دوسرے کو ریلیف نہیں ملتا, تو تنقید کرنے کے بجائے, ہاں فیصلے پہ آپ تنقید ضرور کر سکتے ہیں لیکن اداروں کو اس طرح کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. پر اینی وے خان صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں. خان صاحب کے ساتھ وہاں پہ بڑی تعداد میں وکلا پہلے جمع ہوئے میں ہیں, کارکن بھی وہاں پہ بڑی تعداد میں جمع, عام شہری بھی. آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو ویسے ہی کوئی بندہ کھمبے پہ چڑھا ہو تو لوگ نیچے جمع ہو جاتے ہیں. یہ تو عمران خان ہے جو پاکستان کی تاریخ کا پاپولر ترین لیڈر ہے, اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا. ایون کہ ان کے جو ناقدین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے, وہ بڑے پاپولر ہیں. ٹھیک ہے, پر پاپولر اگر وہ ہیں اور پھر وہ الیکشنز مانگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں الیکشنز نہیں ہونے, تو بنیادی وجہ تو پھر یہی ہے الیکشنز نہ ہونے کی کہ ان کی پاپولیرٹی, اور دوسرا یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی اور ان کا جو شہر ہے وہ ٹوٹ جائے گا. پر وہ مجھے ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آتا. عمران خان کا مقابلہ اس وقت صرف عمران خان صاحب سے ہے اور کسی سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. الیکشنز جب یہ ہوں گے تو ساری قوم کو نظر آ جائے گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ اتنے فیصد وہ ہیں, تو اتنا ہی نہیں. اس وقت جب الیکشنز ہوں گے, پنجاب کے اندر خان صاحب سویپ کریں گے, خیبر پختونخوا کے اندر خان صاحب سویپ کریں گے, سندھ میں بہتر کارکردگی کریں گے اور انتہائی پاپولر قسم کی ایک گورنمنٹ آئے گی. کیا اس گورنمنٹ سے پھر کون ڈیل کرے گا؟ اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مسئلہ بنا ہوا ہے اور حکومت کو ہر طرف سے سہولت کاری مل رہی تھی کہ انتخابات کو جتنا ڈیلے آپ کروا سکتے ہیں آپ کروائیں. مختلف لوگوں کے اوپر, مختلف شخصیات کے اوپر, اداروں کے اوپر بھی الزام لگتے ہیں. لیکن اب چیز یہ ہے کہ انتخابات کی ڈیٹ آ گئی ہے, کسی کو بھی کنٹروورشل بننے کی ضرورت نہیں ہے. ساری جمہوری جماعتیں ہیں, آپ انتخابات کروا دیں تاکہ کسی ادارے کی طرف بحث نہ جائے, کسی اور کی طرف بحث نہ جائے, بحث اپنے اندر ہی رہے, سیاسی میدان کے اندر ہی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشنز کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے. لیکن یہ ساری تمید باندھنے کے بعد میں آپ کو ایک بات بتا دوں, زمین آسمان ایک ہو جائے گی. انہوں نے الیکشنز کی طرف نہیں جانا, انہوں نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے. یہ عدالتوں میں جائیں گے, یہ پٹواریوں کے پاس جائیں گے, اے سی کے پاس جائیں گے, ڈی سی کے پاس جائیں گے, جدھر سے بھی فیصلہ لیں گے. یہ کہیں گے اگر کوئی آج کسی محکمہ مال میں پٹواری لکھ کے دے دینا کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے یہ الیکشن, تو یہ کہیں گے یہ دیکھیں جی اب تو موزز پٹواری صاحب نے لکھ دیا. پر جو لاہور ہائی کورٹ نے لکھا ہے وہ اس فیصلے کو نہیں مانیں گے. تو ان کا آئین قانون جو ہے وہ اپنی ذات تک محدود ہے, اپنی استری تک محدود ہے, اپنے فرائنگ پین تک محدود ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن یہ جو بہت بڑا دھچکا لگا ہے آج حکومت کو, اور یہ جو تاریخ دی گئی ہے, اس لیے کہ اب اس کے خلاف بھی وہ اگر جاتے ہیں اس میں عدالت میں, تو عدالت کو تو ایک ڈیٹ مل چکی ہے, نظر آ چکی ہے ڈیٹ. اب اسی ڈیٹ کے اوپر بحث ہوگی نا کہ یہ ڈیٹ وہ اس پہ ہونے یا نہیں ہونے. تو اب ڈیٹ بھی مل گئی ہے, سب کو تیاری کرنی پڑے گی, لیکن اس کو روکنے کی اب بھی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.